स्पीड न्यूज़ के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 28 अक्टूबर की देखते हैं स्पीड न्यूज़। माह रबीउल सानी में 11.7 मिलियन ज़ायरीन ने हासिल की उम्राह की सआदत। बैरूनी ममालिक ज़ायरीन की अक्सरियत। वज़ारत हज व उम्राह सऊदी ने जारी किए आदाद व शुमार। इसराइल गजा में नस्ल कुशी का मुर्तकिब, आलमी बरादरी करे फौरी इक़दाम। तुर्किया में गजा ट्रिब्यूनल कॉन्फ्रेंस, इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा रुकनीत मुअत्तल करने की सिफारिश। इसराइल से क़रीब होता अरब मुल्क इमारात। इसराइली मिलिट्री कंपनी कॉन्ट्रोप का अबू धाबी में पहला ब्रांच कायम। इसराइली वज़ारत दिफा की सख्त निगरानी में कंपनी की सरगर्मियाँ जारी। अमेरिका में इसराइल मुखालिफ तबसरों पर ब्रिटिश सहाफ़ी समी हमदी को कर लिया गया गिरफ्तार। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी, मुख्तलिफ तंजीमों और गोशों ने की मज़म्मत। न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन, अरब पतियों की मुखालिफत के बावजूद ज़ोहरान ममदानी मजबूत उम्मीदवार। अमेरिकी अशरफियों की करोड़ों डॉलर्स की मुहिम भी ममदानी की मकबूलियत ना रोक सकी। सऊदी शामी राउंड टेबल इजलास, सऊदी वजीर सरमायाकार खालिद और कई शामी वज़रा की शिरकत। बाहमी तौर पर सरमायाकारी के इम्कानात को बेहतर बनाने पर किया गया गौर। भारत व चीन के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट्स का आगाज़। कोलकाता से उड़ान भरने वाली इंडिगो की परवाज़ ने चीनी शहर में की लैंडिंग। 2020 में रुक गया था परवाज़ों का सिलसिला। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के करीब 36 एयरक्राफ्ट शेल्टर्स कर दिए तामीर। इंतज़ामी ब्लॉक भी तैयार। बाहमी ताउन में बेहतरी के दावों के दरमियान चीन की नई कार्रवाई। 30,000 कॉरपोरेट मुलाजमीन की नौकरियां होंगी ख़त्म। अमेज़ॉन की जानिब से अब की जाएगी मुलाजमीन की तखफीफ। 2022 के बाद बड़ा कदम, AI के फ़रोग़ के असरात। बिहार के बाद अब मुल्क की 12 रियासतों में वोटर लिस्ट पर खुसूसी नज़रसानी। SIR का ऐलान। यूपी, तमिलनाडु, बंगाल, गुजरात, केरला, अंडमान व निकोबार के जज़ायर और लक्षद्वीप भी शामिल। मुल्क भर में SIR करवाने इलेक्शन कमीशन का फैसला जमहूरियत के लिए खतरा। इलेक्शन कमीशन के मंसूबों पर सवाल। केरल CM विजयन का बयान, अवामी एतमाद मजरूह होने के अंदेशे। दिल्ली एयरपोर्ट पर तैयारे के करीब बस हुई आतिशज़दगी का शिकार। टर्मिनल 3 पर वाक़या, तैयारे में कोई मुसाफिर सवार नहीं था। आग पर फौरी काबू पाने किए गए इक़दामात। कायदे अपोजिशन राहुल गांधी के बिहार के इंतखाबी मुहिम में शिरकत का ऐलान। 29 अक्टूबर को इंतखाबी रैली से करेंगे खिताब। तेजस्वी यादव भी होंगे साथ। मुस्तफ़ाबाद अब कहलाएगा कबीर धाम। योगी हुकूमत का एक और नाम तब्दीली फैसला। गाँव में मुसलमान आबादी ना होने का हुकूमती दावा। PM मोदी की छठ पूजा के लिए नकली जमुना तैयार। आम आदमी पार्टी का इल्ज़ाम। केजरीवाल ने शेयर की वीडियो। फिल्टर शुदा पानी से मसनूई तालाब भरने का दावा। दिल्ली में पोल्यूशन पर काबू पाने नया कदम। 1 नवंबर से BS6 कमर्शियल गाड़ियों को ही इजाज़त। BS2, 4 व 5 गाड़ियों का दिल्ली में दाखिला बंद। तूफान मोंटा की पेशकदमी जारी। आंध्रा साहिल काकीनाडा से टकराने का इम्कान। बड़े पैमाने पर एहतियाती इक़दामात। NDRF की टीमें पूरी तरह चौकस। तूफान मोंटा के तेलंगाना पर भी असरात। हैदराबाद और कई अजला में शुरू हुई मौसलाधार बारिश। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से कई ट्रेनों को कर दिया गया मनसूख। सख्त चौकसी जारी। साबिक़ वज़ीर हरीश राव के वालिद T सत्यनारायण राव चल बसे। CM रेवंत रेड्डी, साबिक़ CM KCR, साबिक़ वज़ीर KTR और कई कायदीन का इजहार ताज़ियत। CM रेवंत रेड्डी का मरहूम मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद को ख़राज अक़ीदत। जमीयतुल उलमा के रहनुमा की क़यामगाह पहुँचकर अफ़राद ख़ानदान को दिया पुरसा। हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। कांग्रेस मुसलमानों को समझती है वोट बैंक। KTR का इल्ज़ाम। कहा कांग्रेस ने अक़लियतों से किए वादे नहीं किए पूरे। BRS दौर सुनहरा दौर, रेवंत रेड्डी नाकाम।
بائی الیکشن کے پیش نظر حیدرآباد میں راؤڈی شیٹرز کے خلاف کارروائی تیز، انتخابات سے قبل 100 سے زائد راؤڈی عناصر پر پولیس کی کڑی نگرانی، نوین یادو کے والد و بھائی بھی پابند مچلکا۔ دنیا کے تیز ترین ترقی کرنے والے شہروں میں حیدرآباد چوتھے نمبر پر، سیولز گروتھ ہب انڈیکس کی رپورٹ، حیدرآباد ابھرتا ہوا ٹیکنالوجی ہب قرار، کوآپریٹو کمپنیاں اور اسٹارٹ اپ حیدرآباد کی ترقی کا بنیادی ستون۔ تلنگانہ میں سینئر ماویسٹ لیڈر بنڈی پرکاش نے ڈال دیے ہتھیار، ڈی جی پی شیوادر ریڈی کے روبرو کیا سرنڈر، 45 سال سے وابستہ تھے ماویسٹ تحریک کے ساتھ۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمتوں میں اب کمی کا سلسلہ ہے جاری، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,10,750 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,21,000 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1,600 روپے فی تولے پر برقرار ہے۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلاگوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی حیدرآباد، برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، کرناٹکا برانچ آفس فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔